ating 3D printed dentures. Yan, kita nyo. Flexible. Yan. Kita nyo, ganda ng ipin. Yan. Okay. Natin kay madam. Magkakinabit namin, sakto to. Actually, nagdalawang implant kami. 1, 2 bone graft. Sabay na rin dito. Magaling na. Yan, no? Okay na. So, pwede na kami maglagay ng temporary. So, after 4 months, babalik si madam para sa kanyang final. Pero itong kanyang ipin ay sobrang ganda na. Agad, madam? Yan. And smile. Yan. Okay na. Yan. Smile. Yan. Hawak. Yan. Kung titignan nyo, open, ma'am. Mahirap matanggal. Sige, ma'am. Try nyo yung dilaan, tapos tanggal yung dila nyo. Yung. Ganda. Di kaya. So, pagka diniinan dito, hindi natatanggal ang ating dentures. Very good. Thank you po. Thank you guys for watching my videos. Ako nga po pala si Docs Live Bukad, and goodbye.